Magluluto tayo ng sinigang na hipon. Hiwain lang natin itong kamatis. Yan, ganyan lang yan. Sibuyas. Yan, ganyan lang yung paghiwa ng sibuyas tsaka kamatis. Tsaka sunod na natin yung gulay. Nahin natin ng talong. Yan, pa horizontal natin to. Vertical ba to? Ganyan lang. Yan, tapos sitaw. Yan, pantay lang natin. Tapos hiwain na natin. Yan, okay na yung sitaw. Sunod na natin tong okra. Ganyan lang. Yan. Tapos ito, nabalatan ko na yung radish. Kaya ganyan, hiwain lang natin. Yan, okay na siya. Yan, ganyan gagamitin natin. Tapos yan, ihipon natin. May kangkong pa pala. Yan, tanggalan na natin. Yan, tanggalan natin yung mga tangkay niyan. Yan, ganyan lang kadali yan. Hugasan ka na na maayos yan. Yan, ayun na siya. Okay na. Magpainit na tayo na mainit na tubig. Yan, pag gumugulo na, lagay na agad natin yung sibuyas tsaka kamatis. Yan, sabay na natin yan, dalawa na yan, sibuyas tsaka kamatis. Pakuluin lang natin konti, tapos sunod na natin yung radish kasi matagal yung lumambot. Yan, pag gumulo na, sunod na natin yung radish. Yan, ganyan lang ka basic yan, bay. Yan, gumugulo na siya. Lagay na natin agad yung hipon dyan. Yan, huwag natin masyadong overcook yan para hindi mag-rubber yung lasa, tigas, hindi maging rubberize. Yan, kuluin lang natin saglit yan, tapos lagay na agad natin yung yan, ganyang pang paasim, yung sampalok. Yan, lagay mo muna natin ng nor cubes. Yan, shrimp yan na cubes. Yan, tapos paminta konti, pamintang durog nilagay ka dyan. Lagyan natin konting asin. Tapos pakuluin lang natin yan. Yan, tinakpan ko para mabilis makulo. Ayun na, kumukulo na. Lagay na agad natin yung ating pampaasim dyan. Yan, sampak yan na malaki nilagay ko. Yan, kumukulo na siya. Huwag natin i-overcook yan. Madali lang itong maluto. Paghipon, lagay na agad natin yung gulay. Yan, sitaw. Tapos okra, lagay na natin yung okra. Yan, yung talong mamaya na, tsaka tsaka kangkong. Lagyan ko din ng siling green pang sigang. Yan, yung talong tsaka kangkong sabay na yan kasi madali lang lumambot yan eh. Yan, luto na nga yan agad eh. Oh, yan, lagay na natin yung talong. Madali lang lumambot yan eh. Yan, tapos yung kangkong. Yan, ganyan lang ka basic yan. Tapos yan, ganyan ba, ilubog mo lang yan, tapos luto na agad yan. Kasi huwag natin i-overcook yung shrimp kasi maging rubber na siya. Pangit na yung kagat. Yan, okay na agad yan. Tapos yan, plating na agad tayo yan pagkatapos. Tapos yan, plating na agad. Masarap yan sa may patis na sausawan. Yan, salamat.